أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي محمد المصطفى. الحمد لله الذي كان ولا مكان وهو على ما كان قبل خلق المكان، لم يتغير عما كان، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما baada watukufu wa imani wa Islamu, karitina wakati mwinji wa ulata au kananga sina ndrongo ndaru haida mwanadamu ngulindo ya beze ya juo ye solution ikamru hajihundu ne situation hamandi zora zivumbu wa jana zendrongo nsano ikawo zifanyi wa harimoni masahiri ya mbwao aswadi ikawo mengoni mwayo ngasina mwananyasi ikawo hafanya video wambwa Shamsuddin Said hafanya video haitangaza uharima ya rezo sosio leo nde solution ya mrufanya ya babasa etijorenge solution yuanfera veza upartage uvukishe monti nduo Shamsu hotoishia ya juwe izo ya jufanya ya veze ya jisove iyo ya mwendo iyo ndo tobeza umpartage au partage mrondaye ulo karibu naye ya veze ya jisove iyo nde ya mwando ya veza jisove yabili vaho ujuwe sheleye kanga bondongo nzima bala ya uparisa au ya parisa mwana au ya parisa mrundawe ubeze baho ufanye haina zofanya ujisove au umsove yabo wende ujuo ujisove umsove aizo yabo ntsina urenga wakati mwinji wala ntsina urenga sekondi zinji wala usiku ale ukabatsi wakati wa udolatsa mriyambe yabo apre au tijindobi yabo ndo tonjia honziani rangunda basa randise zikhabari rehimidi Mwenyezi Mungu orjo unjia uharimwa zikhabari hizo tibasi haina mndu banda ya hedu wa hiyo haina mndu ngulindo ya juwe emru kazendongora zivumbu wa jana yala masahiri ya parisa e akili ya mwanadamu ya menye e akili aweka la masahiri ya parisa ziungo ya tia mndu problemu aweka ya parisa mndu yi omoyo yani ndo moyo dila kwamba nde cœur shele mndu ya elewendo ndo moyo ula ukofanyule operation yodo ni vumbu nde cœur shatsinde am vanungabo am nde roho ye roho yo kabati ujoto tumyezi Mungu shaminga mvumbu omoyo ça veut dire nde cœur yodo ni vumbu nde cœur ikaye masahiri ya remme ye cœur yatiyaze wasiwasi neze cardiaque zinjine zembwade za roho ne taplaso ne uhara aizo ekaireme iho mrungu jisante bahe ya juwe namna ya juu hueleza mwanadamu ya mtowe yeleze mwana au mru maho mru mshaho au mwana au mwanzani wa mru fundi wa mru mwambio kama mwanzo unifanyilie edua yinu unitoweze mushkila zini au ngo wanzo ufanyilie mru ya bosonsi pia ngarjuzi jua le solution usiku leo ekaireme omoyo ekeri au ireme yembua yinu ijana emavushe mai mradungo isha yenunka nai au mru wanruwe ishia mru yenunka nai yabo ngaranza urijuwe solution hiyo bwa tukufu wa khairi wa imani. Bismillahirrahmanirrahim. Yabo dizo ekaireme hiyo au ekaireme ye situation ya hendola ili ikayaharimwa mharbati na mivurano na mashaka menji shiwina jana yani mashaka 1100 ikaireme uharimwendo la bayana mashaka kabati raha tasi wala jio mvurano kutujowie shine mrume hafuraha au raha imma mlawane habana mashaka imma mieshi hamashaka mshakiki ekestu ya soyobu fundi isai waswili engarjo fanyaje ili mrajide barase leonda ila solution ila dua ya heze sura mfukare sura za Qur'ani 7 verse naam deze sura hizo emrungu joka uzifanyaje mruka na ujua ya jitowe wawe la
ikango somo do ujiprotege ngojo soma zedua zonsi pia ujiprotege kama tatabu shaho jitowa embenrinu c'est très dur ikango somo ujitoweze husuda e matsumai kama tmushkila shaino ikade masahiri yanu special yanu yahutushe lazima ombie mndu yahufanyilie umnike zino njo hambia nemba hindu ikaunge bidio witsahe yombe ndu fasili haina mahala ulio ngoje parisa yotsmba hindu deficit watukufu wa khairi wa imani na rinjie honziani ngarjo handisa wakati ndaunuo ntutsa hanlatse wakati wala latse segondi bismillahirrahmanirrahim na rinjie honziani randise ngonga njema Mwenyezi Mungu yarjeli erikai oharimwa oandikao ngwajunjia oharimwa embevo ya hahe Mwenyezi Mungu narinike bahati njema duniani na akhira Mwenyezi Mungu yarinike maisha mema Mwenyezi Mungu yarjeli erikai oharimwa wandwajunjia oharimwa embevo ya hahe abasainu ngarjunjia honziani randise yabo bufundi utilate wakati bismillah haina ya tu partage na beza partage haina ya tu partage na beza partage uvukishe le taifa uvukishe ummati uvukishe wandu ikango amini ukanga wandu watabiha uko ilizendrongo zinuzu pasao bahinga nzo partager darasa haraka ikawewe ngo amini yeroho hao ne akili yao ngo wono ka homrani hani au humjini hani au harimwe societe ya uyenshio ngo amini ukanga wandu watabiha uzendrongo zinu imasahiri yanu ya watabishao ngabo mwandu ya waremaze akilo wana wajuhamo na walo mashababi walata zakiliza hao hizo au iremme wanduye sante eziungo warende hazirewe au iremme wandu yembuwa hamada inu wandu waishawe mavushe mai au ngabu wandu ya waremme matso mru atsokanti basi matsoka tuona hata manongo nekati na problem itsoka yonse ndo la pitala mda kutina mushkila shangu tuone matso basi yatso timu katsuona mba habari ikango si sante au ngabu wandu bokango santoka afulani enamna kadeni mrumma hewa ko hanza na ko shilana enamna waliyo abahabo fundi ate mrumme wa yakatujwa zila ndahobe ne mrumshe wa yatangwa tungo juzi soka iban rirende wallahi lazim wanrongo ekango santo kanrongo aweza mazinu wanromada walona ze trouble hizo ne zetabu hizo bahile onde solution yaboweza upartage video haraka ili usove le taifa usove ummati ikanga wandre kango wajuo kabufu ngabo wanadamu harimu sisi sonti pia kamisurukari mwanyi yabo mdukujo bezata peje mubale kase bon ngabo wanadamu ikau wao ranzi wodo juzisa iba ndirende ngabo wanaume boko ujuzisa ukansida onondrosha hawa wodo juzisa kabumdumusha iba ndirende nswelewe hadisi ngabo wanashe bawo kansida na ndroma hawa ndiswa mbiyondroma nswelewe iba ndirende namna rikoishila node hondra kaba tujwa rendeje bana mashaka mivurano tabu mka tujwa ilanda hubi yani hata mru wodo jila umwe regrete yani mru meha jundwa rohoda hone ataka tujwa rohaje mru msha roha ka tujwa rohaje wala dungu wala msekula hula yani kwa tujwa subhanallah hizo masaira mada ya danje ngamfikiru ka haina mrika ungu amini ukaze ndongo hizo ngazijirio au ngazihondra wandu na hajo anza wasaidie hajo hanza ya wavukishe hajo hanza ya wasove basi nzao yafanye ya partage edarasa inu haraka haukana intindongo ya mzaha intindongo yofanya betizi mratu jambo kana ngufanya mzaha au ngufanya betizi hauka intindongo ya betizi shainu ndongo ikao nganzao mndu ya veze ya juwe eza lazim fundi narinjie honziani bismillahirrahmanirrahim ngarjo handisa o wakati ndaunuo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نgamjoni samihi o wakati unu watukufu wa khairi wa imani ili nirenge charger nikazaban Naam, owanru walio YouTube watijodo tabiha tikahanzan renge charger ila nikazebala abasa yinu ngarjo handisa ila darasa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiy Muhammadin sallallahu alayhi wasallam fundi wakati sauja 10 minutes sazija yabo deja ndo sawa kanti mianza wabire 4 minutes 5 minutes ilo wandu pieni mrabeza kenzi ngojuo mrabeza pare mwananye bo darasa ndisa demana boko mianza ndretari wana dakika mandoni nitieze publicite za darasa nitieze ndongo wotso na mruha jabo hari bofubeza wandis badi bale karani sa kutoka huishazila na hamba mkada baraka wotso na mruha ja prayer 3 minutes bofubeza wandis ikabala yo 1 minute nandisa rawe jaja tsikatandisa za darasa ujoka urati kutoka huishambarongo ujoka baye yefundi hamba ye maana
ijoka urati aizo yende mana bokwa kato mwando ni mihanba ze publicite za heda rasa titia yeze temu neja unefati ilindri haina mrabezea yabezea njie haina mrabezea kense plasa haina mrabezea kepre yode mana watukufu naam watukufu wa khairi wa imani garto wao ye fatiha Mwenyezi Mungu narinike za khairi Mwenyezi Mungu yarinike za baraka Mwenyezi Mungu yarinike maisha mema Mwenyezi Mungu yarinike unono Mwenyezi Mungu arjalie rikaye wandu wambevoni Mwenyezi Mungu arisamihe madhambi ya hatu ye darasa isange jusao ye volia hayo tiba singa wandu wa declare ufundi usukwa leo kabati pitie pourquoi yeduwa ya hesha hatilujuhu mruendo ya gabili wandu boko mrungu jukwando lango na rohombi na mndu na zendongo mrungu ndo ya zitsahe wandu walamri ya wabaye mato warenge mndu zendongo za mndu huzende hula zakiri enge wado jila umwe lateti wejikase lateti iho bofundi ganzawe soliso yivumbulwa leo ya heduwa yotena kabati tabu kabandu wa reklame alhamdulillah kabati tabu yeduwa yo leo ye solution ngejo vumbula usiku leo aizo narinjie honziani wa khairi banga bandu wa reklame za habari hizo enarandise edarasa shatikanzani mwambienuka inshallah taala usiku leo eduwa yo ngejo rditsene vumbulwa za habari iyo nde solution zombili rainu ya heze tabuntanu zinu ekazi njia na yinu ya heduwa yinu ngejo vumbulwa usiku leo esheleye bo watukufu wa khairi bati wono mndu yatia komanteri ya debate juzi wa demande ukana fundi ya wojebo fundi ikamru ha ndi hasomia mzaza mndu na mbaba mndu hakubale mndu mme mndu mbaye macho zendongo mrondo ya zitsahe mndu atsoba mndu macho mzaza mndu katsukire ndola mbaba mndu katsukire mrada somo ila duwa bofundi mrabala kwenda bala direct ya shahati lujuhu mra isomo namna lavimu mndu mbaye macho hakubali ndola ifanyiwa banda ya ena bofundi ya msimu wa ukatimwa wonrandi so vurana na bayana mashaka mndu mmandi so tabisha mtu na ndini yabo yoti problemu bofundi yesu ala naona ndo zisarma commentaire namushi yabo koma problemu problemu yangu mimi au ya yando problemu yao wetsende wa mtsungua wambao wenda tadaraja usoma wenye dua uzazulo hanyuno hanyo kubali ya feria hone dengi bofo ya feria hone dengi ngotoka bayado ranzi huji hurenge decision roho hurenge decision wende daraja hamba msomwedu wanoni ni zazulu mzadze na mbaba na mjomba wakubali habari msomedu wa watu kubali ranzi wenda taurenge decision hiyo yabonga weswiri naye yabojunika confiance naye ezadunga abo yo tampi pour le toi yabonga nzambe yabo yobo fundi ngojo kanza beji yabwenji mimi tsewambiye kangizo nziro na wango zanzo ngizo za khairi nawo ikango wono kangizo njema nawe ngizo mwafaka nawe wende wono ukabofuati jozanza shamdzadze ngojua mjomba ekakiri au tujanza na tshendongo fulani mahala fulani shazo yemrulo buhari yabo problemu odagoni ho wawiye yemba papier ndo na itsahe umala iho mru wodir alafu ngojo kambe katsintimzazo tsomwedu watsimba ematso rifanya alafu après ila ndongo na ihundra ijenga mina mna mushkila tampi pour le toi yewtsindo bango itsako ida mina banga mwetsa udawe udwa bango tsa zindongo aiso abeka urengedu wa hurumia abo wende ulo garanti ukanga usir yani jojo yamfera ekaja hautra yamfera hoenaye tampi pour le toi aiso tsukanza nambe shele banga bandu bokawo mrati jorende aje atujata mwasuasi hati ya mbihanyo na fijo bati wono wandu wateze komentarizo watsingotia ye haiba hiyo tijije bofunde yabo mremza yamfera mndu mimi tutitowedua ekangonu kangyo kheri nawe usome hundre sebo usomo nzende wende ujuo ya tampe pour le toi watukufu na rendeleye watukufu wa khairi wa imani bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiy muhammadin sallallahu alayhi wasallam watukufu na renjie honziani bismillah yevoli sange juha yevolinge juha unge juha enarhimidie Mungu oritaheze rahma za Mwenyezi Mungu zendele mtume rejo handisa yetem nartowe fatiha ya hatu sonsi pia ya khairi na baraka na mahaba na usilamu Mungu yarinike bahati njema Mungu yarinike maisha mema Mungu yarinike unono yarinike bahati za mwezi wa Shawwal unu mwezi wa khairi mwezi wa baraka
unu mwezi wa kheri, unu mwezi wa baraka. Mwenyezi Mungu yarinikeze kheri za ho mwezi wa Shawwali unu, Mwenyezi Mungu yarinikeze baraka za ho mwezi wa Shawwali unu, Mwenyezi Mungu yarinike maisha mema, Mwenyezi Mungu yarinike unono, Mwenyezi Mungu yarinike bahati njema, Mwenyezi Mungu arjelie rikaye wandu wambeboni, Mwenyezi Mungu narinike za kheri duniani na akhira, Mwenyezi Mungu ngaramumba yarinikeze baraka za ho mwezi wa Shawwali unu, haukaunu ndo mwezi kawandu ndo wanjie uharimwa zila nsiku za heheji ikao harimwe mezi ya heheji. Baso mwezi wa Shawwali unu wawaziwa wautilwa buhari harimwa wanazioni wahutia Shawwali banu ngarenda Dhulqa'da yebeshwa zensiku za heheji wizo zohandisa Dhulqa'da hula rinja harimu mwezi wa Dhulheji yeheji uyo yuka Dhulheji shabu watukufu wa kheri zinutu juri nude mezi ya heheji. Mwenyezi Mungu arinekeze baraka neze bahati, Mungu arinike maisha mema, Mwenyezi Mungu arinike za kheri, Mwenyezi Mungu arinike unono, Mwenyezi Mungu arinike bahati njema na rambe amina sonsi pia inu Fatiha special ya hatu sonsi pia Fatihatul Futuhi, Fatiha ya mifunguo ya kheri. Mwenyezi Mungu najelo mwezi wa Shawwali unu ukaye mifunguo ya kheri ya hatu sonsi pia, ukaye mifunguo ya baraka, ukaye unono, ukaye maisha wana wa kheri, bwani mwanzano wa kheri, mwishiliano. Mungu atoweze nyimani, yatoweze khasama, yatoweneze fazaa, yatoweze wasiwasi, yatoweneze tabu. Mwenyezi Mungu arinikeza kheri, yarenjezize imani, yarjele rike wandu wambeboni. Mwenyezi Mungu arisitiri duniani na akhira. Mwenyezi Mungu arisamihe madhambi ya hatu. Mwenyezi Mungu arjele rikaye wandu ikaungwa junjia ugharimwa jannatul firdaus al-a'la. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala utina zimshindao ngarimomba innahu ala kulli shay'in qadir. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala an-nabiy Muhammad al-Mustafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Allahumma ya dhal jalali wal ikram, Allahumma ya dhal tawli wal in'am, اللهم يا ذا الفضل والإحسان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا ذا الفضل والإحسان، يا منقذ الغرق ويا منجي الهلك ويا سامع كل نجوى، يا عظيم الإحسان ويا دائم المعروف، يا من له الملك والملكوت والجبروت والعظمة والكبرياء، يا من له الآلاء والنعم، يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يا من له الملك والملكوت والجبروت والعظمة والكبرياء. إن الله على كل شيء قدير. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مونس كل وحيد ويا مقوي كل ضعيف ويا أمنا من كل مخيف، يسر لنا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. يا من لا يحتاج للبيان والتفسير، حاجتنا إليك شيء كثير وأنت عالم بنا بصير. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير وهون علينا كل عسير. يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، hadani ngari hamidiya Mwenyezi Mungu na utsaha za rahma za Mwenyezi Mungu ziendelee kairi wake ziumbe mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Baada yabo ngani mwambioni nyonsi pia inni uhibbukum fillahi, ngani mwanzoni nyonsi pia hasibabu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Watukufu risanga njia harimwa ila temu ya heze habari ntijenda hule au tijorenga wakati mwinji au tirenge sekondi zinji. Handani ganzawo mwanadamu bofu risari njaru mwetemu nasobe bofu narandisi satsandisi haina ulo tayari ya sayati ya sentuiri ngurujata PGM yahe ukabufundi sango harumwe Boeing haina ya sanjo harumwe Boeing wishio ya jiko centre gujota PGM yahe ili ya juliza uka hasango harumwe Boeing ya heza Mungu neza mtume zimvukishe duniani na akhira, zimvukishe nezembi zimnike za kheri oho hanza hahe rabbal alamin. Arisanga rinjiyao ogharimwa yetemu ya hezi khabari yabo kabati za ubira hundu droite wala gauche risara nja direct. Numero 1 zedua neze aya ze surwa ni hambia wazini za udebarase zendongozi de solution, c'est la solution là za udebarase zendongozi udebarase masahiri yao au yesahara au kullu shay uzidebarase zendongombizo uzidebarase definitive awinu ya hedwa shatulu juu tsoba mrema tsozilongo wende wa hule ustahoze ndeza kiri handa ninga nzomri ya juu ndongo uka haina tabu zijo huhunda
hun duniani haina problemu lonizo ganzao zenjema udozinika Mungu, zembi ujinike wewe. Memu zonti pia zilabo Mungu juu, zonti pia الخير والشر من الله تعالى، ولكن أسند الخير إلى الله وأسند الشر إلى نفسك. أنزمرياتي هو يتوانينرو نمويلewين ربوا tukufu haina ntongozi jo para zonti pia ngarjoka reza khairi reza shari izo zilabo Mungu juu arjua zembi zenjema pia zilabo Mungu juu haina zo kuhunda duniani uwade problemu ya maisha pia zo zilabo Mungu juu. Yo ndio haramwe kudura ya Mungu yanzi hokana khairihi wa sharrihi min Allah ta'ala. Reza njema reza zo zilabo Mungu juu. Sha ganzao ili ujo ukana mastehi na adabu oha Mungu haina njema wahunda mruto zinika Mungu ka alhamdulillah Mungu ani kajao alhamdulillah Mungu ani kajao sha haina mbi zijo uhunda mruto jinika wewe wambi zila wende watsonga mruto jiriha wewe zemi ye aya Mwenyezi Mungu amendini ma asabaka min sayyatin fa min nafsika haina mbi zijo uhunda izo zila bo nafsi juhao mruto jiriha wewe wambi besenga mina madhambi nafanya alafu mitihani niija Mungu nzwani hose au ambese tsitwalia naize ndongo zijanai au inamna nafikiri bese bala tifikiri nai de namna za tsuhuja haina mbi zijo huhunda memu zilabo mguju shamruto jiriha wewe wambe za wewe zembi shazenjema mruziriha Mungu na bwezo pia ziluha zabarindi ikanga wene mastehi yao ngawene adabu hiyo basi Mungu ngujo unikaze njema ya wenjezi zeze njema ya hutole zembi hema stehi ulo nao yao tikaanza handani aretiye ndongo hiyo huitswani harimweze dua zinimwambia onisha mriatie imba ndongo hiyo huitswani zabarindi ukeka uduangalia bofunjari mwa ila dua bale basa tunjari mwa darasa ya darasa sasa tunji ngamuhelezo yeza dua sanga mupango memory runs ni hupange shaitswana runs ngarendele ili ni hunike example uelewendo ili Mungu ajo kufacilitea zila ndongo Mungu ajo zibua ya kuprotege na wala madoi ikahurenge namna hiyo basi ngo johenda heni njema za hunre mwana Mungu ari nikaze njema alhamdulillah zembi zija izo zila wana nasisi isoda gonivani zembi tojiriha ujirihe wewe zenjema uzinike Mungu subhanallah. Je mathalani Khidri example Khidri waharuma ni Mwenyezi Mungu Khidri haendeha amri ya Mwenyezi Mungu ya mruma Mwenyezi Mungu Khidri yende yasomese mtume Musa msomo wokumtume Musa kajaka hujua hende hawono sipenga mjoe kiswa sikatwambe kiswa shamwa mrengo zepwa hafanyaje hapasua jahazi mru ya msaidia ya wasaidia pashale jahazi halipasua alikata ngabo ya saa na rendeje hawamna mwana mtiti yararu wende walekeza upando uhura ni upando uhura wa mabrik wa wabonsi wardi wende wa ulekeza na balowo nyumjiula kwa jawasaidia mbama jiwa hano au mbendo hala alafu reponsi Khidri hamba zila pia zila Mungu juu shaishia imastehine adabu ikamrongonzo mru Mwenyezi Mungu ado huhifadhi ikangonzo Mungu ado unikaze njema hwenjeziza mruto rengaze njema hudumnika ye Allah heni biza uhunda mruto jinika wewe kazi wende watsongeza wawe subhanallah sasa njema wala Mungu dia unika zembi msoba wendani subhanallah ishia Khidri basambaje hamba amma safinatu hamba le jahazilila balanga bumri akufanya maskini akufanya hazi na jauna ja kufanya hazi za haye alafu usoni hula yemfaume ya urenge majahazi ni markabu nzuzuri ya urenga henzahe alafu fa aradtu an aibaha shabahanu fa aradtu hamba sikusudi mimi nimenyele jahazi quel respect quel respect isha respectio hamba mimi Khidri shaaya hamba fa aradtu hamba sikusudi mimi an aibaha ili nimenye le jahazi lila zabarindi ili ni hifadhi ili Mwenyezi Mungu hifadhi le mujahazi ili tsirengwa na wale mruma Mungu
mngode amwambia menyele jahazi shamgude hamba di mgude ambaye menyele jahazi shamada mazondro ngobo ka mwanadamu gujona kazombi bahimru kazinika Mungu na zilende amrish zilaza hizo pia ziloha shamru tojiriha wewe zembi basi Khidri hajiriha yeye. Allahu akbar. Hamba ndini fa'aratu hamba sikusudia mimi an ahiba ili nitie nimenye le jahazi wakati yawe mwana tena ili rendeleze habari babo sanga sohare mwa ila temu ili mwelewa esheleze aya zinu na nzoni mnikenizo utujohumrua nimbi udamba mngwani kajao mngwani ka no zembizo zilo hake zenjema zilo sha mrudo jiriha zembi wewe zenjema we mnika rabbal alamin wakati huo ngujohu hifadhi wakati huo ngujohu zidishia haizo eyabili hauwe mwana basi ngona ya uwe mwana ihafanya ila amri ya loha Mungu ya uwe mwana basi kajabe uka Mungu hakusudi na ila amri Mungu ndiye ambaye mwana wale akabale mwana wala utafanya ndongo ya timu babake na mzazi wake mroni ya problem basi bya uambe dini fa aradna shi aya hamba fa aradna ndamina webo Musa rikusudi an aiba fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khayran min zakati rahma hamanda mina we rikusudi rifanyeshe tendo shilari we mna mwana wola ili Mungu ya johumnika njema o wamzaya watijo unjarma problem na balela amri Mungu da mwambia we moto shaka jasubuti bo yakayo active ko madam mrawa mruhafu you acting zero kajamba Mungu de hamba. Allahu akbar ishe respect haina njema mtozira Mungu zembi mrujira wewe besho zilazila bo Allahu akbar hamba fa aradna hamba ndamina webo Musa rikusudi riwe mwana ule ili Mungu amve kheri na babahe na mahe. Haya ye numero 3 voyalekeza wa uhura shia voyalekeza uhura alekeza uhura tini upandu mir alekeza mabriki yale ayaheza yonrongo njema kajaua kajamenya shahalekeza bahika jamba yende yafanya ngonozi aya subhanallah kajamba yende yafanya Khidri kalagwa miti fanya no na yoto juru yosawa de hule aula amba yende yaua hule hamenye jahazi amba mida minamenye shabo yalekeza uhura miro pando ule aulekeza wafete basi ngosha ya bendini wa amma aljidaru shawa upando ula فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا أيام بيني فأراد ربك مغند يا كسودي يا زنجمازيلا الله أكبر فأراد ربك hakusudia Mungu wa hao mtume Musa yalekeze wa upande ula ya urekebeshe upando ula ya rekebeshe yemirila ya umru hasaelewa na mwambie takbir haini mwanadamu rangulewo zendrongo hizo zimjie hoitwani yaelewe yetse habari hizo ili yajue kabanu zedu warimnika wonizinu au zendrongo rimwambia wonizinu shanga nzomri yatie hoitwani hahe yaelewe ukana zembine zenjema zilabo mguju sha mruka donika mguzembi beshwa zilo hai mruka do mvumbuwa utimvumbuwe jamais mruto do jivumbua zembi we jiriha zenjema we mnika mruhambe ndrini hadha wa makana min at-tawfiq fa min Allah haina ndongo njema nifanyao izo zilabo mguju wa makana min khata'in aw nisyan shaze foti neze errori neze tabu ne mashaka famini mrujiri hambe izo zangu mimi mide sababu mimi mrujiri hawewe zembi zenjema uzinike ya humba bahiyo ndo wakata johu protege ya dohunika njema zinji hukanga wena mastehi hosoni mwahe nga wena adabu hosoni mwahe mruka dore nga zembiwe mriha besho izo zilabo kaheju haukayo uheza mgusiu yohu mnerve yimuheza usiu haina miza uhunda utamba wa Mungu dani kusudia olala ewe kukusudia kwamba Mungu zenjema shotamba zembi haukanga wanadamu mwekeliyo surtunde malaho ya hatu surtunde wajazi wa hatu surtunde wanashwa hatu oda honi wotsodori ha Mungu weri ha Mungu no izo kazirendo eti mastahi yote adabu mwanainde hula hamitiwa hajadi so mgwanzao no tsodori ha Mungu zembizo mrala hula haje mruka ndizo mgwanzao haina tabu haina shida haina problem mwanajo hamwadi
intikadi zangu no utsidori hamgu zembi beshwa zilamu hayejo shamruka na maste na adabu yode namna he Qur'ani ya hansi zenjema udojiriha zenjema udozinika Mungu zembi wejiriha wewe umwejiriha hoda honi yonde one sawa adabu na maste Mwenyezi Mungu yahunike ezakhir watukufu wa khairi abor sarelewa ugharimwa ye point hiyo sarelewa ye nukto hiyo bo watukufu wa khairi abasangar jawo ugharimwa ye point ya beli sarelewa ugharimwa ye point hiyo ngarjawo harimwa ye point ya bili ngarjawo harimwa ye point ya bili dayino ya hedua ya shahati luju ilirjwa huja ugharimwa zila sura mfukare set verse zila sura shaban lazima nimwambieni namna ufanyao ni imani na intikadi na zirongo pia leo ilirjwa huja ugharimwa ila verse aurjwa huja hula harimwa zila aya ze sura mfukare enamna uzisoma nemba ndo jokurume namna jokufanya yonde partie numero 3 arsare les partie numero 1 retimise abanga jarme partie numero 2 uharimwe dua ino ya shahati luju sasa simwelezani enamna mri ya kusoma ili yajiprotege ne madui sasa simwelezani msamwelewa ukaangu wambu Allahumma shahati luju Allahumma kfina sharra al-a'da sasa mwamelezani namjofanya ujibahe kangwanza ufamar mamaji uhosele daho ulipro wada ujua kabati mushkila Mwenyezi Mungu yajele watsihuone madui utsowabaze matwati huone yotati mwelezani apa haije uharimwa yepo yinu tsena mathalan mndungondo ya gabili mndumuyi hako mndumziro hako ndo tsayendo ngomala fulani mzadzao kana ukiri na ujwanza kubali mbaba kana ukiri ujwanza kubali ho biro hula memziro kana ukiri na ujwanza ndi yakubalo biro hula una mwana de sevale usenda wa mtsahede mtu alo vale mtu adui wa shifuba moro na rohombi kana ukiri ngotwanza umbaye matso utso wenda bala utso urenga bala za habari zako inshallah hanza hero balalamina zende zakiro hanza rabbal alamin hakaino duwa ngombo Mungu ino duwa vanayotoka hunika Mungu vanokutujinika wala ntujinika ye uhuniko Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wonde uhuniko haina mbadongo banofanyao oyi Mwenyezi Mungu nde uhuniko Allah subhanahu wa ta'ala enga mjoka hisoma je bofundi enamna ujoka hisoma ngoitsanganyo na ila dua ya somwa ni Hasanul Basri ishandu inu dua ya mtume sallallahu yevumbua inu ya isoma yakoba ya makafiri yemato harimwe nkodo ya Hunain ngo isomo utsanganye ne dua ya Hasan al-Basri ngozi tsanganyo wadzima ngozi tsanganyo wadzima daibi daila dua ya Hasan al-Basri ina mrababe sengo shele ngudo tajemu kanga moshele dua hii ya utuyeshelea amuirepete shele utuyeshelea daibi daila ya waliya ni'mati na minga mina wandu wenji wanjuliza ze faida wazihundo harimwe dua hii wenji wanjuliza tanga wandu wanira makado ukabofu dua ilati isomo tsikana mahala nakahenda mndu wo diri bofundi tsende alhamdulillah tishangaye namna nrenga za habari zi wandu wanijuliza za habari hizo aizo dainu ngotsanganyo ne dua hino wadzima mathalani yamrondo wa mgabilo mahala yamruduir msanga mwelewa ngondo warongoza mdzadzaho katujyanze mndu mewo inshallah na yedur au mbaba yedur ngondo atsemba longement mahala yemrondo wa mwambia yemruduir hokubali ngondo atsemba papier mahala fulani ne mrulo bala harimwe biro ila wehenda ngojo kaye mru kalboshi ngutujo urejete kana ukirimba habari ngotwanza utsombaye matso mnguya tsombaza ye matso ya mbaze mashisho ya mbaze zilongo pia ya hurenge kheri na burdan wa salama na khair ngosomoino Allahumma shahati alwujuh ikeusa hisomo utsanganye ne dua ya Hasan al-Basri daibi daila ya waliya ni'mati wa maladhi 'inda kurbati ya waliya ni'mati wa maladhi 'inda kurbati wa maladhi 'inda kurbati yukaf kurbati اجعل نقمة
iyo nuni na qafu ya ntuda mbili na mimu na ya fataha. Ij'al naqamata, ikawasili yao ij'al naqamata, ngozi hiyo uambeshi ngazija, hauambeshi Arabu, hauambeshi Maore, hauambeshi Nzuani, hauambeshi Mwali au Shingereza, ndio ujue wambe o mahala uendao no wandu wendo wa wagabili au ye mndu wendo wa mgabili nezirongo ndo wazita ikawasulile kalam le kalima ij'al naqamata, naqamata ngoziyo yabo wambe ye mndu nendo na mtsahe biro mahala fulani, ye mndu nendo na mtsahe holameri au ho prefecture au ho stand social au tijinda hubini jau alafu wambe o mahala wendao no wandu wendo wa gabili simpaka de madzina do mahala wendao no wandu wendo wa gabili zendongo zao ikaungo jo kaungo udwiri aungo jo kadwiri nao wavumbue o mahala katiyo kausa huamba wambe alayya bardan wa salaman, alayya bardan wa salaman kama ja'alta an-nara bardan wa salaman ala Ibrahim. Alayya bardan wa salaman kama ja'alta an-nara bardan wa salaman ala Ibrahim. Yabo iyo ndiyo ujo tsanganya abo yetsidwande no yo makalima mashashi ya Hasan Basri sha ngartsanganya una ila ya Mtume Muhammad sallam. Fundi inshallah wakati mize darasa mjo yanziha ni tayari mwe commentary yo kawaida ndungwa joka mitso anzestar mwa commentary toujours alhamdulillah yo mitso anziha ti tayari mwe commentary alhamdulillah inshallah taala ho kanzahi rabbil alamin ikarti mize darasa rahamri ya jalala shati direct ya mjongalembo wakati ni anzihe nitie harimwa ye commentary aizo yabo dejar sarelewa ikamruka je par sarimo commentary ngabo joka wasawantiye kakuje shinde par sarimo commentary sha ngojo jobulie tsena wishe wanzihe ka par sarimo commentary ndizo alhamdulillah ina mrungena inamna hake ngabo ko kwa jwanziha ngabo ko besha umwanzishe duwa ekajusoma bwanziha ngabo ko kwa jusoma bofo biti jusoma ngabo hanza ishiye wanade mungo kalite ngabo ka besha umwanzishe duwa humninka ekajusoma hanza yishiye yeduwa ina mrungena kalite aizo yabo risaritimizi ze habarizo iyo ngofanyo ikango wendo mahala ikango joka zendongo zo dwir zendongo zo nziro umruondo mtsake hula zendongo zitsa kana uzikubali au ngujo hutabisha au ngujo udrange na wenga wena bezwe ya zila ndongo ngojo soma edwaye yabongam ambref ngamrepete ambref nitsanganye dua ya Mtume sallama hamba Allahumma shahatil wujuh yakubaya wala makafire mato yabongo tsanganywe ino Allahumma shahatil wujuh après ukazain Allahumma ya waliya ni'mati, Allahumma ya waliya ni'mati wa maladhi inda kurbati ij'al naqamata uziye, ij'al naqamata uziye vavo uvumbo mahala wendao ukandola meri nendao hau mzadze ndona mtsahe au mbaba ndona mwambie zendongo zino haukema na naqamata delebaya la hai iliwele wende tafsiri naqamata ilonde lebaya ne shari ne zeneri no siu ne zetabu za hemrondo mgabili yode maana naqamata ngombo Mungu ka jailia lebaya la hemruola ne roho ya hai ne zediri za hai ne zeneri za hai ne lebaya ne shari shahia bidi yani familia yesho yatsondunga yatsini kubalezila ndongo nendoda mtsahe yatsini kubali basi ngwambye Mungu ka ijal jailia naqamata lebaya lahai ubiro hula nenda hula au mtadzi wala mbaba wala mndu wala au mala hula jaila lebaya lahai ne sharisha hake naqamata yani afu naqamata nde sharisha hake alapuka ze mndu mtadzi ndo mmone au mbaba au yedhamana ujompar sola meri au yedhamana ujompar saho biro au dhamana ujompar sahula assistance social umvumbwe mahala wenda tsimpaka dzina utsambo mahala hula wakati utimizwambe alayya bardan wa salaman ikaze ndongoti za hwawe changa mondo mwatsahenga nyi wararu wane ndawe rowana yabongo jamba alayna bas yemba changement ndio bas denuni ikanda wengo jamba alayya
shekanga nyiwenji ngwanzo utiyo wana umonde mwatsainro ngoda weno da honi jao amango jamba alaina bas ye changement de mna harufu mtitiwu diyo de alayya ya wishange ke alayna bas alafu kota alayna bardan wa salaman yani ngombo Mungu jailiya yesharisha nezeneri nezetabu za hebwana huo alayya uhangu au alayna uhatuju bardan zikaye bardi njema bardan zikayemna buruda wa salama wa khairina amani uhatuju yani yesharishisha heshikauheshike khairi ya hatu zeneri zake zishanje zikenjema za hatu kama ja'alta nara bardan wa salaman ala Ibrahim hamade namna wajailia mtume Ibrahima wo mro wabidi umbise yatsuhuba wo mro kaujabisa mtume Ibrahima na bala hafanyilo mro wende wambise subhanallah hafanyilo mro wende wambise shawo mro ula urdi ukauha urende ha klimatizeri namna furaha namna raha namna hawa Ibrahima la wa normal wala maadui wakaulinda wawone Ibrahima yalla webala ukahafu wamona juhana nguo njema zijisawa wamona juhana furaha haukamgu habadiliwa mruka ya bardan wa salam aba wedu wa inungo itsanganyo yinu ya Hasan al-Basri na yinu ya mtume Muhammad sallama yinu ya hamba shahati luju ya kauba ya maadui Allahumma shahati luju ya kauba ya maadui ze matwar mun kodo ya Hunain ngo tsanganyo na nudu ya Hasan al-Basri ba ya jiwomba ya kaunjioha Hajjaj ya kanza ya uloya wana kanza uloya ya kaunjioha Hajjaj ya kahanza ya uloya yafe Hajjaja preparo wantu wazingaraze mpangane zidongo pia wamkatisha hitwa muyafe ye maadui ngo wenzo kwa jilwao wadungo remakoti ngujofa basa ngojondo wenzezero hombi Hasan al-Basri atofa basa na umria ya inshine masahaba mtume umria inshine masahaba mru alim mru mtukufu wabaki wenzo kwa jibao linde yafi basi weka unjia hatosome dua basi ko isoma wala Hajjaj umru wokeka dotse ikado rigole weka rigole na mru wetso pwazitwa tata ikado rigole basi hata some dua honjabo mlango jo Hajjaj na balahi ni sowa ndo atajuja pulasha itwa Hajjaji ende ajwa yakahumreseve Allahu akbar yende yakaujuha yamreseve bumlango juu ya Hasan kare Hasan al-Basri kare fadhal wandu washangai ha oyi Hajjaji nde ureseve oyira kahumlida ya jamposha itwa hamhansi armashahire awi hamreseve hamhansi hamlekeza hamredeji aizo hamrengendo na hishma na shahula na jau hamnika utukufu na neema na baraka na khair aizo yende mana boka ya roha ngabo mndu ya mdunga ya shangaya ya muzisa udawe ibala ufanya wakaunjia mlango jubala tsiwonwe hanywa ho ido bazi hanobuha tsiwono wakaubuha hanywa ho na ubala mauri wakosoma ntongo vale basi nambie sekre wakosoma bahola mwambio kati somo Allahumma ya waliya ni'mati wa maladhi inda kurbati ij'al naqamata ala fafumbu wala Hajjaj ij'al naqamata Hajjaj afumbu Hajjaj ij'al naqamata Hajjaj alayya bardan wa salaman kama ja'alta an-nara bardan wa salaman ala Ibrahim historia tsiparo mwambia ni usiku mbabi eshele banga bwandu eshele ukatiparo yamba hali mbabi historia tsiparo yamba shaba sayinja injia oharimwa ino duwa ino ya hesha hatiluju ili utsanganye buhari hapo izo ya wabasa mwanadamu hasangwelewa ukana inudu wekao ngozi tsanganyo zombili ili hindi wala maadui warenga ukana huma hala hula kuno paro kubali wandongo au kazino paro kiri ukangujwenda stand social hata kwa na hukubalia au ngujwenda la meri hata kwa no paro kubali ufanye mba mariage la meri hula kuno kubali ufanye mba paksi hula kuno kubali ufanye mba recipe hula au kuno kubali ni mroha wasawarengi kwa kuno paro kubali mbandongo maadui wa hurenga kwa kuno paro fanyilwa mba recipe bala au kuno paro fanyiliwa mba kartasi bala au kuno paro kubali wa urengwa hula au kuno paro kubali urengwa hazini hula ngujwenda wa deposit data kutorengwa hazini alafu maadui wasangwa jibi wao wa huwe ngosomwedu wa yinu wakati wondo mahala hula wakati wondo wagadili zindogo zile ngo isomwedu wa yinu hauhurenge ukae mwanamme woi ye muislamu yena adabu yena mastegi na weka hahulola hujojibi wa meshaho hujona raha hujona ladha yemeshaha hukangumuneke mndu wa adabu na mastegi shohanyu ngo odwir mzazaho kana ukubali
mbabako kana ukubali mzadzako kana ukubali uhanyukwa na ukiri yani ngono kambabako mjomba wako wo se tetwi kaono kambabako wo tetwi la teti tetwi awono kamjomba wako wo la teti ile teti ya heyo tawa yekaelewa na wezi rungungo zono na khair na baraka haukayebeshwa haono mru wa khair kana ukubali mpaka mru ya laho mjini mu mjini tsibahi tsido mjini bahi wanatanga bandu wa mjini wanatanga bandu wa lolaho mjini hao wayenshi hatabu na shida na problemu na mashaka waridi waje wanja mbahuma na kardiaki na diare tena waridi wanzo wa walawe atanga wasawa walawa wanzo waridi warenge moda hweni swafi izo ngizo zembahuma izo mratsofikiru kabanu mpaka mjeni no amba mjeni banu mnaharamu shetani katufanya hazinyani changu yinu surtua na haramu hema sahiriano wana haramu awe na haramu surtu wanu wahema sahiri wanu kwa tufa gemza wanu wahema sahiri yinu yambao siharul aswadi yinu denzidu yinu yoto atake amlakayo waujo watu atake ndola yufarriquna bihi baina almar'i wa zawjihi subhanallah alazim yauto separe mrume na mrumshe uto tabana mashaka yode Qur'an hamba yufarriquna bihi baina almar'i wa zawjihi tizamba hakuti zamba kushamanzo nti ibna nukta wukana vanutsi mpaka ukabofundi vanumtume ala mjini wa mbali no au mtu mmela maori au ngazi jaunzuane mwali au ala mbajini bahoula mahame no iyo hato wala mji mzima deje problemu yo isaijayo malahoni hato wala mji mzima hato wala mem ville wayashidiza na kenza na venta ya tabu na shida ngoto ishamura janja mbahuma na kardiaki na fijo ngwanzo hadi wazazila ngwanzo reje ngwanzo mraji dahu de yazalwa ni mjomba hai sawa ni mimo mjeni asha rengewa mjomba yeze venta na karma za problem natsukana mana natsukana hindu mumrombo ani yanrenga ule mumrombo ani hanrenge hamba min mru wa urengwa hansitiri hasubiri nani uunga ni mfanyo ni mrenzi ni mkalibashi ya latif ni mkalibashi ashede mwana mjomba badi banata wajimo mjini umrapo no hai wala yarenge mumro bana mashaka vanungo juo mrombwani vanunga sina problemu no mro juu va problem yeyo hida hunada hu problemu ya mro juu na problemu ya mrombwani na problemu ya pare juu na problemu ya mraya ihuda hunada hu yani izo ndeza waswili ataba saho mijini izo ziwaswili hakika ngamjona mbiekezo kweli ngamziona banyu amuntu tawala watia jemu wala kabufundi izo zinzandi sojiro mijini ngamjo kunjibu le suala hilo iliri njio harimu le suala ila raru la heze sura mfukare ze set au kale wokabata za udore ndaje alhamdulillah zendongore zidungwe namna hazo ngazenda yao 1 2 3 risangarti mizo yinu ya heshati luju arjo njazila za heze sura zo mfukare ze sura zo mfukare shatikanzani muzisonika izo ngizo ukaziti ukabanuka tsina ukawayala bavufuna nono yora wa ngazijara wa nzuwane wa mwali memu wala hule memu wala mijia hule memu hata wala memu ville moja tu memu vale ule mtu wa petitere na petitere au wa grantere na grantere atojange mbahuma na tini bari ule ala ya tjimtsamboro vahe ule ala ya sada basi problemu ya tini ule ala sada ule ala mtsamboro mlama ala vamoja grantere be tambilwari lazima sadavani sadavani be ala kombani alors ala kombani nguyenshe na iwayenshi furaha quel problème hala tji yani nimjua subhanallah wallahi ngizo yala pasmait quel problème be pasmait ule tini problème ya tini babu be ule ariala bas tini bas aishina waye 20 ans 15 ans 10 ans basi mbahuma ija mlishe urenge unu wadagoni vani jirani wa vani alors basi unu wadagoni vani jirani wakati na kana problemu kaniona kansaha kanijua tsili au tsala ule wakombani au wa mtapere au wakaweni dani wanokami mtu wa mana basi ntumlisha sheje yani subhanallah zirongo izongizo subhanallah alazim aizonga mjoni jibu yabo mnambio kawise bien zenro izongizo au kaziti watukufu wa khair
nyinde mjo unijibu nga mjo unambia ukana ngizo ukana demo mjini haya beshwa ngemo mjini aba hayiro hayo tena kati mu mjini de mu mjini haya humparsa mu mjini haya problemu nganzo ke mu mrani huparsa mu mrani gordujo umaniswa naye hutulwa mabali na problemu zabari ndini nganzo wa hefami tena wa hefami wana mwana mshwa hujaurenge wala wa fami tena bayana mashaka vanhu beshwa utsokuri tena hurenge wa hefami yaboke jaisa abo tena bana mashaka vanhu beshwa utsorenge wa mjomba hautsorenge umoda honi yabokuja kuti tranquille vanhu besho utsorengewa hoda honi tena ngotsordi hudungwa hashari hudungwa habana mashaka hata hutanazali hata hwabakereka njarenga wende namna ndo alio tena wana tujofikiri kama no ekawa renge wa hoda hona bu wa ngo tranquille no kwati tranquille besho warengo moda honi ngoti lo harmwa bana mashaka na mbihanyo na trouble na hitwa shahurwa na indini alungoto jahambilwa hude ya mzaza yake de problem hoda mjini hurendwa tsihindu hurendwa sijiniasio mjini usirendwa sijinias wala lazim na bala hurenge moda honi iliwambilwa kabala hurenge hufu wambilwa rengo da hurenge ngoto jahudu sijini mza ngoto jambilwa bala mzaza yake dola mzaza moda honi wala wamrenga oda honi mjomba gutorda ukaushia hado urenda kanda haya mzaza yake ukaushia hari hudeziwa hukazwa ndrabo hurendejiwa husijini wa urendwa mrutsihindu tena bana mashakati na hulada honi kutsula mbahindu kutsura respire kutsura daje ngawe faransa uze telefoni ze message ngazijao eurende mtatake mndu mshenge hunu ngutsoude ya latif mjomba konge hunu ngutswambariti jurenge mwanake kumrendeje harurenge mwanake kumdomine alafu arika tsufanya ndongo hoda honi katsura daje kumdomine ngo mwendeso ya latif huriparwa hula mwana mshe wewe urende hari mjomba nge hunungutso babu hade mzadze nguko bwa tanti na tantini na la tanti na tututu ngo hununga tsingo babu harura nge mrume uo urenge mwana hawo humdomine yuko kasfana shitu humdomine ngo mwendeso hari katufanya ndongo katuishilia mjomba katuishilia mbaba hari mwana mshe wao ho faransa ho umrenge umdomine umfanjau na jau ya latif tirenge wahule bana mashaka tije wahele bavu problemu na mshakeke tije wahomjini problemu na tabu haya hamba nsirenge mumjini tena tije wahe umraya unja problemu na mashaka mwambande wahoda honi tirenge mjomba au wadobi bana mashaka la hawla wala quwata illa billahi al-ali al-azim wallahi al-azim c'est une des jirio shelet kazani mwambieni vadumi hanza wakati ni zimbaba naambia situation jirio yonde maana ya darasa yonde maana ya imani yonde maana ya uramungu de maana ya uhoshelezi za uramungu mreshelezi ze maisha wandu walio mndu yaelewe yonde maana bokao bofu yeso liso ya yuzendrini abasanga rjonjo harmo ila parti numero 3 ya hezila sura mfukare kartina darasa inji dazinu basi karunjar mwaze sura mfukara basa ayuzo watukufu rahani janji ya ze sura mfukare yo harmo le suala linu bofundi yeso liso hindrini yeso liso nzima ya solution yonzima daivi daila kiswa na mwambianio besho atsimwambiani 2 fois 3 fois 4 fois shanga mjohu nsamihini tie ngeni mwambieni za heze sura emanaza minutinga mzono kazi jahisa mlazo trafijoni manaze ze minutika jahisa ngizo ngajotosha na beze sura ni namna ujofanya rahane janjia amjotemna kiso mtiti wa besho atiparo mwambiani hizo tena na kiso mtiti mparo mwishia dayola mndu mbaba yambie mwana hahe ukana mwane ngwanzo wende wadosome sandrongo za dini udambia wandu ndrongo njema nekengo jwe dunia na bala Imam Shafii hakaurongowa hamba ukana ya lisanu hakaurongozo ulimaha ya latif na mushema kalimata yao Imam Shafii akola gudza ulimewahe ngujirongozo hamba ya lisanu la tadhkuru uyuba mri'in fa inna linnasi alsunu idha ra'aita uyuban faqul liya uyubu shia wa ya ainu Imam Shafi ngurongozo matsohe tena hamba ya ainu la tanzur ila aybi mri'in fa inna likulli insanin a'yunu Imam Shafi akarongozo ulima hamba ye ulime bo ulime utijirende mbabufu
ya kwanza wambe nrongo za wandu na utunda wambe aibu za wandu na utunda wambe erreur za wandu fulana rafanjao fulana rihamita haramitiwa harahibi haradungwa haramana emrumshe hamba yeulime bo ulime utsidovumbu wa zaibu za wandu beshwa ngozi juo so jirongo za wambe waho wandu wao pia waona ulime amandawe ngwajo ujwaba wambe mchie wallahi makalima très important wallahi alazim wallahi très important wallahi na mshi makalima yao hamba yeulime bo ulime utsambe banu ngojoza aibu za wandu fulana araranti wa fulana fanjau fulani ulejau hamba rongozo ulime waho wambe vanu wetsindo ulona ulime waweche tside wawe ulona lang waweche be watu pia wana ulimi namna ujwa wambe bahongo ujwa wambe ele hadisa waya ayinu na mushafi ngujirongozo hamba waya ayinu amba yewe matsubo matso la tanzur ila aibi mri'in hamba utsangalie aibu za mndu fakulluka auratun haukawe bwe mwanadamu we aibu ntuvu tu we erreur tuvu tu mushafi ngujirongozo hamba fakulluka auratun hamba we aibu nduvu bwe mwanadamu wewe rekardu angala kote droite aibu tu bedavo Mungu arisitiri bedavo Mungu arisitiri be sonti pia wanadamu rina aibu nyingi bahengu jirongozo ngombo ya hayino ewe bomatso la tanzuru aiba mri'in utsangalie aibu ya mru kwanza umpwesheo umfedhehi umpata aibu fakulluka auratun bawewe ujua karanzibu nsata wajue aibu nduvu walinasi ayonun no wanadamu baongo una matungo awonawo jenamna bokowengo wono utsifikiri kama wende ulona matwa weche waonao zaibu za wandu bane namna wawone jirani zaibu zae yode namna bahayawone zaho namna wawona wala hobisini yode namna bahayawona hobisini namna wawona wala ya mrumahi akofanjao bahibala bahangabo ya huona zinjira hana we zo wawona haina mrunge na mato je namna bahulona mato haina mrunge na ulime je namna ulona ulime Imamu Shafi ndiye akaurunge makalima yao Imamu Shafi hardendele yangu elezo banda yamba hizo nguridia towe solution yabo ntsivumbweza ibu za wandu bandu ngona chanje yabo enifanye Imam Shafi ngwelezo ngurendele hambe ndini Imam Shafi ngwelezo ifashambe ndini ngujelezo hamba yadhkuruni safihu bikulli qubhan fa akrahu an akuna lahu mujiban Imam Shafi amba mrumui ngunivumbuo nai mtu mui asiuvumbua nai jirani mui asiuvumbua nai mtu afanya hazina wayo vamoja asiuvumbua nai ndongo fula nguvumbua nai haina mndungu utsuhanza uhuyengu asiuvumbua nai arija habendini yadhkuruni safihu bikulli qubah mtu mui kanivenze asinivumbua nai mahala kansirezo mdagoni huleja interneti asinivumbua nai Imam Shafi amedi fa akrahu an akuna lahu mujiban hamba je honte c'est honte pour moi hamba je aime pas pour le répondre hamba mbio hangu tena yo aib hokani reponde haina mrujonidea au mrujonivumbwa nai au mrujontrete Imam Shafi hamba akrahu hamba nisiyenga ntongo mauridezizo hamba izo miyenga safi iyo tsindongo yangu hamba fa akrahu an akuna lahu mujiban hamba mitanzania mjibu hamba yonrongo misafi yo honto hangu ho mjibu Imam Shafi ngwendu hamba wama ana bi'admi aljawab utifikiru kabo minsina za hamba haunsuoneza ahe no ya la Imam Shafi ngu repond ishebu mwanadamu renge makalimanu yatie huitsani wallahi ngajogo mfaini wallahi makalimanu na miyarenge miyatie huitsani Imam Shafi hawono hule safi wallahi makalima ya Imam Shafi yanu hawono très loin na mumtinie GM ya mstahiki Imam Shafi na mtinie makalima ya Imam Shafi yanu miyatinie GM
ili njo utimizole mnakiso na nzoni mwambe ili nimnikeneza he zila sura mri yako usoma bakar jadiwaza za minutika jaisa kabati mushkila njo mnikeneza zile sura shema kalima yani hakika ya saya ya timu bo tukufu subhanallah. Imam Shafi hamendini wama ana bi'adim aljawab hamba yotsuka harinsi na jawabu la hwamba harivale nsuwa na zaibu zahe wala nsuzishi yani zonga mzijuo plus. Imam Shafi bala mzijuo bumwana mshangu bumdzadza hangu vanongaringa wojungarjoka vanongo joza aibu zahe madu yovumbona ngarjuwa mama mtu asivumbua na irisijua feti usijua ibu zahe feti beuda za tu asivumbua na hii arisha beuda za tu ngozi juo shema na utojibwindri. Imam Shafi ngwambo hamba wama ana bi'adimi aljawab walakin ma min al-asad an tujib al-kilab azidu hulman fayazidu su'man hamba imana nso reponde nrongondraro troshos hambe ya mwando ndai hambe ya mwando ma min al-asad an tujiba al-kilaba kujaparo na simba ya dojibumbwa iroma hiyo yeuzambondo. Imam Shafi fundi beza tasingar jaw rendera timizi yeshelezi la sura hamba kujaparo wona simba ya do reponde mbwa iroma hiyo hamba ma min al-asadi je abo mzadze udezi wao wadaza we simba wala uhudeyo na urawo mrani arishau abo hasango harme plasa hezembwa au kambwa yotorama hiyo yazayo yamba Imam Shafi tidami tsamba bofu yamba Imam Shafi ya Qur'ani yamba indini intahamiluhu yalhath wa tatruku yalhath mbo rekahum para kujampara yotsoka ujumuru rahma hiyo wa mbo reka hakura reka kajakura reka humninka hali reka kujamninka reka we mwema naye reka humrendezema mbwe haza hitorama hiyo wa besho wende mwenye nyumba humlisa yeto uraki undawe hizo hamba bahiyabo wende simba alafu simba you can't tranquille akansa do contrôler les habari tu es lion mama toi tu es lion papa toi ma soeur tu es lion banwe lion wajua simba yukedo hafiliha harimbwa ilahu libadende haziyambwa wa wailisa yotsora mahiyo kujailisa mahiyo ngoyo nanzaya mahiyo basa wede namna hiyo harifan weja tranquille jihansu uke makin ma min al-asad an tujiba al-kilaba. Imam Shafi ngombo kana kujaparo na simba ya dojibumbwa iroma hiyo au kama katongoro ujitowe ila degré ya simba ujirende mbwa bahudora wa kakalimu ke simba toujours yonde ya mwana. Numero 2 Imam Shafi ngwelezo ambendini fa azidu hilman wa yazidu su'an wa safahan hamba tsibai hamba ngamwenjezo imani na sibira woni vumbulwawo na ina resistance so reponde hambe imanangu ngenjezao ne imani ngenjezao mgungu nrendo harmo wanruwema ngamtilo harmwe listi ya ho wema titilo harmwe listi ya hema ra Mungu ya ho wenza sibira hamba fa azidu huluman hamba ngamtwenjeza sibira amtwenjeza sibira wa yazidu safahan baheye yebona dazan tsojibu harenge mvube sibano ngofikiri ntsina za ureponde ngwenjezo ujinga yeridiye babu yemana tsohunjibu za barindi yemanu kajeshezo na hamba yemanu tsecheche hamba ngutsordiye njeza ulaba ngutsenjeza ujufumo zabara dabu wadaza watsureponde ikakuja reponde mndu bahibale mrenjeza ujufumo au kamranza ju ibala haishia suri kajeshezo na hamba jukareponde Simambia ule jawu, simambia ule mtume wa hasi mfanya jawu, arivala hibi, arivala fanjawu, arivala dungu mtume wahe, arivala ule susu, arivala ule jawu, basi hudaza, basi yeye ngutwenjeza ujufumo zabaridi, haukangaza mtabisha uba utureponde.
Hakabano yahanza mwanadamu yahanza umreponde alafu bahe yahundetse na yambi alafu kaudazi hutsumla wa 5 km kutsina haja dai ngotsenjeza imade bahe njeza ujinga da ubi wokungu tsordenjeza bale mana tsundra bodeza barindi bahe ngujona bale katanjibu kajujibu ngutsordenjeza bamjotsa ya satsena nambe ilinione nguruda yatsaheza satsena akatile ngutsenjeza ujinga ngwenjeza nawe ngawe harimwa yehulumen. Subhanallah alazim. Haya, Imam Shafi hardingo endelee watukufu. Fundi veza bo fundi veza rendelee watukufu. Veza ishele ujaurini kazi la sura urambie zila habari kabati tabu ngarja watukufu. Veza urambie zila habari. Subhanallah. Haya. Imam Shafi ngwelezo ye numero 3 ile jomnikani zila sura. Ye numero 3 ndai. Imam Shafi ngwelezo ye numero 3 hambeukana. Imam Shafi ngwelezo ye numero 3 hambeukana. Joni sami bana mna 1 minute ngwelezo ye numero 3. Imam Shafi ambakana ndini fa azidu hulman wa yazidu safahan kal'udi hamba ndini vangumimi Imam Shafi dolezo hamba vangumimi ngamwenjezo imani ya furaha na raha baheyeye habendi iroho hahe yahriq amende roho hahe ngutso huva ngujibiso katsulala ngutso nifikiri iliya jo univumba maudu iliya jo unredaje iliya jo ngutso nifikiri roho hahe ngetsingo jila ye jila abendini hamankuni kuni mauri charbon habenkuni ndi hamba yenkuni hamba mauri ila nkomende da inu kwamba ikoto wa udi hamba kaludi hamba do udi wondo na udi ikamura patso udi hamba uroha harufu njema hamba basi wola univumbo nayi balange hamando mro uvuzi zao udi baheyeye ngujiriswe roho yadonesheleana unifikiri na unitsahaya ni kritike yandeye habendini wa azidu tuiban shamimi ngamtwenjeza manunkandro na ununkandro hamba yenge hamado mro ngutsoliwa no udi wa udinga uhisawo hajili wa ye roho shabo ya jilao ye harufu minde wisante zabarindi boko katsusi ukangwanzo ya ndeye ye juhabo tasikatsula mba hindu mpaka yani fikiri yabunge hamankuni zitsingo jila ngutso jila waye haizo bahibo mdzadze bumbaba bumona mshwangu bushababi wala we maadui utsikanaje nawe maadui subhanallah ye maadui walawe utsikane haja nao fundi narendeleye ilirjwa humnikani ila zila sura mfukare mrajoka uzisoma na ngabo taarifa muhimu njo hitangaza tihali abo harmwe darasa leo taarifa ilo muhimu njo hitangaza tihali abo insha Allah taala aizo watukufu ikawo ngamdunga wo darasa nyonsi pia ranyimlio YouTube ranyimlio Facebook risal wasili ogharimo ila point numero 3 baada risal wasili ogharimo ila point numero 3 abasanga wasili ogharimo zila sura da zila sura mfukar ranzao rijeri ziwona basa rahare jazia darasa o wakati wa hayo sharahane janjar mweso bofu wanutona maraha yulina mna darasa msudamba araha tujur rahare janjia o gharimwa zila sura balatamba mwanzo nimwambie ni mnakiswa mtiti alafu nja timize mnakiswa simwambia nema kalima ya Imam Shafi ili nimtulizeni roho simwambiani shande makalima ya Imamu Ash-Shafi'i besenyo nsipia ngamweshele yao ukabala simwambiani shande makalima ya Imamu Ash-Shafi'i alafu mna kiswa na batiparo mwambiani na kanzani mwambie na basa mna kiswa unyotipia ngamumjua beza bufundi ujouzia sabatu mushkila ngamangalo ze minuti banu ngarjouzia tihaleba na basa wakati usangondo wahise ngasina dakika nchashe sheler jojuha riswali elaish aya enda zibi bufundi Tsimambiani mnakiso kana ngabo mrufundi twaitsikanda nambi mnakiso njamtimizi ili njo humnikani zila sura tsazinu banu mwanzo basa zila sura ili mnikeni bana basa ngamzanziho banu ndondo ze sura nanzao ili ni mtijotabiha bu watukufu shele mratu jotabiha mwanzo nizi renge banu ndondo shele bu watukufu ze sura nanzo ni mnikenizo bana basa ili haina mru ya renge bastilo yabo yabeze yazi registre sharahane jamnikani zila sura amjoni sami
nitimize mna kiso mtiti na habanga mwanzo nibeze nimvumbue bana basa bo watukufu wa khairi wa imani. Naam, narendeleye bo watukufu hizo yemna kiso da mweje ndo la mfaume da mweje ndo la moto yasome dini yakaujua ndongo za dini ikao zenrongo za dini hizo zenrongo za dini hizo hakanzende yasomese wandu au yadueleza wandu ndongo za dini baada yakanza kusomese wandu mbabaha mwambia ye dunia riensho yinu ikangwa nzo uyenshi utidoka na haja nema kalima ya huwa nadamu mruka do konte wandu mruka do konte izo wandu wambao ikangwa nzo vivendo armwe dunia yinu utiparo konte izo wandu wambao bakuno porofanya ndrongo wandu wajibiwe besho ndo dahoni kwa na ujiba wanti pia wotoka mzima jibiwe wasaya kontre atijibiwe hadi sawa hizo inuma unuwasu ya muhimu ile maisha hanyu bwatukufu ya joka tranquille mbatu jukonte la tete yemna kisonda mweje dola mbaba ya renga yempundra bisinga mweshele kiso yenye weshele ngujo tapela bofa mweshele shala zimani tie ngeni mnikanize so dola mbaba ya renga yempundra yani an na chevali mtiti tataba mna mpundra au watwele wa mpundra na mimi na chevali example harenge mna chevali mtiti wola hadunga na mwana haba nzoni husomese dunia inamna iliyo ngamoshele mna kiso tsiparamwambia haba nzoni husomese ye dunia haba pashia mwana pashia wabiri hari mwabahano wandu wala wamba bomba bade moto wamzawo na dabumbi ihasubuta pashia mbaba hengondo hemindu eduna inu na wandu wadeye mwana wala hata wamnika stobiyambi na sifambi na madhara subhanallah nantimizamna keso nimnikanize sura mbaba wa deplace hamwambie mwana uvulikia ntongo ule wala gua mbativulikia hamba yedzu bashuka nipashie mimi hamba dzuba nipashie mimi mbaba hapashia wabiri bahano bwanrachi wola mzat wola mbaba ya pashia yeye wanraji wala wamba bade mbaba wala na rohombi karte poro na mbaba mwenza rohombi atende mbaba wala sabu ye rohombi hotso pashia mwana hahiyende hemindu bade duna inombi wade mbaba wala wamswifu na tabia hata zisa we mbaba yehuishia ambatishia amba ina ripashe so waili wapasha wa waili wende wabiri bahano wandu walamba bado mbaba wala ne mwana wala na roho mbovu sabu ye roho ye mnampundra mtiti ne wandu waili japoro ne wandu wenza roho mbi watende wandu wala sabu ye roho ya hembaba mbole ule ne mwana ule wale kwa sina roho duniani vani warenge mwana mpundra mtiti ule wapasha watu waili bado wandu wala na roho mbi wadezi wa hata wavumbulo naye mbabamba ewisha wala bawezo hamba ambatishia kabati tawo hamba yena rizube rende hemindu wazubu yempundra ngenda baongo endao woile kwa japashia wabiri bandwachi wandramba undawe bado wandu wala malaba wala taze kaseti warende do wandu walona mpundra walona mnashevali wendo hemindu watupashia wa repose kwa tupashia warepoze wajibi shangwendo hemindu wala tsindo malaba badi dunani banungapo malaba yembabambi ye mwana ehuishia ambatishia ambaba hiyo nde dunia ikangwa nzo uyenshindo utido konte laisse les gens délire tu peux pas faire quelque chose que tous les gens sont serra contents pour toi yende shfaranta shamulir ya soyo tu peux pas, c'est impossible. Tu peux pas faire quelque chose et tous les gens vont se raconter pour toi. Non. Les autres vont dire bravo. Les autres vont dire n'importe quoi. Les autres vont dire lila poabo. Les autres vont dire rila wewenzao. Les autres vont dire kutawa. Les autres vont dire walangufanyo. Les autres vont dire olala te cassette. Vos autres vont dire machallah. C'est ça.
Ele hadisi yao sesabu mkana baraka yode namna hedu naini mratsi chuparo fanya njema ufikiri kaba ngonzo rupia wajibu anabu mwanadamu jamais yo keno parokiri iyo c'est incroyable aizo watukufu ili ni mnikanizi la sura hautimize mnakiso mtiti huo mtweshele ya ndongo muhimu na tsuparu mwambianizo shaila zimoni bezenzi teya mna minute vite fait ili ni mwambianiza heze sura eda mweje mwanamme akanzalole mwanamshe mwanamshe wala mru haishio kama mru wa khairi mashallah hasifiwa zenjema za mwanamshe wala mru wa khairi ba mwanamme hajibiwa haroha yende hoda honi hula ya tsahendola yo kiswa yanzi har mwezi yo ze livre très important basende ya tsahendola hoda honi hula basi hapa samronzi yani hula wandu wa persons yani bal haba tkanzana ndoda honi fulani edo hando do kama mwanamshe fulani yezabari wandisho musema swali abatkanzana tsahendola ni mlole yewo hanyunda kwamba hatufu mahala fulani dahondani daho fulani haba la susu wandu wala wavumbi mwanamshe wala naye hata ila susu la bandi wala jau wala azaya wana jau apua mimba apua jau afanya wamtoma na nani mwanamme wala decourageka hata hadecourageka hata na bala waharonzeni kwenda tsendola haja kanti bala anerve haziyamba katsuhenda ulawoni katsuhenda na mushebe inu très important na kiso très important msifanye mzaha bofu avance kabatiza avance na mwishemu na kiso bofu kubeza kabatiza ubeza na mwishemu na kiso mtiti huo surtout danyi wana shohatu surtout danyi wana umeba hajuma shababi wana na mwishemu mwanamme ule ndaka ntiba hanu bala nervea ngutsoja namna na kufikiri mwanamshe wari mtu wa dini tuwa javumula zo twabia mbovu hizo wabiri mrumbaba wa 80 ans habiri bala hazingara mkongojo mtu mbaba ambole atakasina henda zingara mkongojo habiri bala haparse moto mwanamme ulambe urende amwambie hadisi antisha mwanamshe namjua hadisi wa khairi na jaut kanzanje na tsahendola alafu jitsi parsan rubonze bala harilo susu ya jawa puwa mbafanja wa mvumba tatsi decourage hana nso yerohito decourage 5 km ti decourage hana waye imbaba ulamba ikujana henda narenda abana uloze mwana hangu shie mbaba haba kuja nenda na uloze mwana hangu shara hane jenda na uloze kango ukubali mroro habonze bala uzise wandu walobonze bala ranzi wandu majirani walobonze bala majirani wahwambie mwana hangu mbasu ifa waunike mramba ngo julole mwana hangu alafu mramba utemba suifa alafu nyumba hangu ndayinu nde nyumba hangu ujulole mjuhu hangu abade mjuhu anide mjuhu ule azaloni mwanae side mwanae de mjuhu aba mina mjuhu vavo azaloni mwanangu uje basi moto lamba iwe wa khairi wa dini amba wa khairi wa dini basi moto la jwe hende bonze harimo majirani bala bonze majirani bonze hawauzisa amba ngabo nyumba tsali nubano udagonyi bana de mbayi ulobala alafu ngena mjuhu wahe ariwo mru wa dini wa khairi banutsila mala fulani alafu afumbwa leda hula bokoleda hula hauda holijulu hauda hula khairi alafu afumbwa leda ukaleda hilo daho fulani la khairi mji fulani tajiri lijulu au mjini haula ujulu tajiri alafu ndujua leda hilo alafu ngonzolo le ya mjuhu hemba yuo ambaye wandu wala wasifie moto wala nai wamba duo ilo susu ilo bandi wa de mjuhu wahe uo hapuwa mbakume hapuwa tano uo ai ishotsi hintu uo mtu ai uavavo dagoni vavona unafike mwana uo avavona unafika stia watu baba na huenda na jao uwandu wahi majirani wala de majirani wasifwe moto la nai wasifwe mwana ula nai hata na haina tobi yambi wa msifuzo subhanallah alafu la moto da decourage hamba hai antina ulole mjuhu himbaba emoto decourage hero amba ha sabu mbaba ula tuna mwana he wa khairi ishuwandu waloba ni majirani ze ha arilo susu jao mwato lamba ntina umlola amwendo namlahe nenzangu de moto aba mtsoda namlahe nenzangu namlahe nambe salamu alaykum moto anja hoda hona hemba yola aparsemba yakansi daina mrukoko ngo waili bas de waye na mtukoko bakoko na papi na papi do waloba bas moto la shanga amba bomba mjuhu waho wanambia ye hamba ye huisho wanru amba bonze wamba hamba wanambia ruo moto muye na tobiambie jawu ye kajawu na susu ja amba yengono banu dagoni banunga siwanga moto amba ngamtsuwona dawe na mrukoko basi dawe ne mrukoko
hamba baside si wandu koka hoda honi hu hamba minsi na mjuhu hamba minsi na mjuhu subhanallah alazim ikiswahili très important wallahi ikiswahili na mwirenge mwiteho itswani bwa tukufu ngenja humnikanize sura wallahi hamba minsi na mjuhu hamba tisi na mjuhu hamba nsi na mjuhu hamba damine koko wa ibano ede mrumshangu na mlola tar jeri wasuli 80 na mahangu nlonio abanja paroza wala mjaje ka japaroza karti na mwana hata si karti na mwana kama sina mwana sababu bonze bala tuuzi sawa mbe mwana huyo susu waja ambaye yonde namna he dunia yemana wanambia kanga una mwana ambatika hanzani urejezesha hitwane yakili Allah ino kisa très important ambatika hanzani urejezea akili yao utishezo andwambao enda yiho wakusudia wende watahendo la utahe mwanamshi utawe emirongo yako wandu tawa ishembaye hamba imana na hambia ngamina mwana banu wende wauzise ni hurejeze memory yao uishizo wajo hamba sawa honde huishambe wahangu yeja na mintina nango ishizo wahamba fatuze yazalo yengono iwonsona ye wahamba yesusu ye bandie tihindu yena tabiambiyeja kutujo wo yazalo enda ukontinge wende watsahendola bawo wanadamu wokwala womenya njema wanadamu wokwa jibwana njema wotozimenya wazisijini wazirende nayi Allahu akbar namtini ye mbaba na mumtini ye mbaba yenoti ya hai na mumtini ye jemu ya mstahiki mumtini ye na noti ya mstahiki na mumtini ye mstahiki owadzaze mwelewe owababa mwelewe owanaume mwelewe mratido ishilia ze habari za ho wandu wala utiwa ishilie ze habari za ho wandu baya ngojoangamia tena ngojoangamia tena ngojoangamia ngojonjashonga tena ngojonjashonga na ngojohonda mwisomui haukana yabongo wanzo udunge izo wandu wambao takbir yembaba woyi haka mndu wakili yembaye woyi mnika noti ngabi inde mjoze noti zabidi mnike yembaye uo subhanallahil azim watukufu ndeze sura zomfukare ngari mnika wanabasa ze sura zomfukare bismillahir rahmanir rahim zendongonge zonraro watijemra chamba kabofu hulete sikaukusudi lete bismillahir rahmanir rahim sikaukusudi nitimna montage mna mrabendi mna montagne montage mambo montagne mna mlima etika kusuda ntemna mndamba montagne ensaba montage sha montage dazila video za mrakodo monte sha inamba montagne tika kusuda ntemna montagne wa mna mlima mbabini nitiyemna film babiri fanyemna wakati mbabiri letter fanyemna lastic iliri wasula mwaze dakika za mwiso iliri mnikeni zila sura sonti pia bismillahir rahmanir rahim ngarimni kawoni zila sura za khairi na zila sura za baraka Mwenyezi Mungu arnike za khairi ngasina sura mfukare ranza wa mndu yazisome alafu kango zisomo ngojambia mndu ya husomeye alafu mndu wa roho njema nawe imba nditsa kwa ngarjojua sura ya mwando ngasina sura ya mbwa suratul an'am na registre ze sura première sura yopara suratul an'am yandisa omandoni alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur yende namne aya yandisa ili usomeye wala mrikao yala masahiri au ila mbahindu yimparise akili yahe au yimparise ziungo au yimparise zila mbua ni maharufu na zila mavusha ya rohao na zila harufu zirohao zila na fijo au zahimru mene mrumshe za mushkila hizo au yimparisa harimwe sante au yimparisa harimwa ile kalite nsanu razivumbua numero 1 sura yohambwa suratul an'am Vinde ya mwando suratul an'am msamrenge za habari suratul an'am an'ami numero 1 sura ya vili satija suratul an'am sura ya vili ngasarimo sura ambao suratul a'rafi ya sura ya vili suratul a'rafi mratu samba kabo wafuna ndangedua taino mfubi ni some bitingo jo soma yake mbenduka na roha ndonga mzoi glate wairo ke masahiri ala kana baraka aizo ganza umri asome hizo sura zini sura ya vili suratul a'rafi ya sura ya vili yohambwa suratul a'rafi
suratul A'raf yabo alif lam mim صاد ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج لتنذر به وذكرى للمؤمنين. أيزو يندي السورة يابيلي سورة الأعراف sarelewa kabatu jamba kafundika jamba zinogo pia ngazamba basa ziminuti kabatu mushkila ngajo utimiza basa suratul A'raf yende sura yabili upora suratul A'raf sura yarar numero 3 ye sura yararu yambwao numero 3 sura yararu numero 3 suratul Ra'd yende sura yararu le troisième sura c'est suratul Ra'd alif lam mim ra idina mne sura yandisa suratul Ra'd yandisa alif lam mim ra كتاب أنزل إليك ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب تلك آيات الكتاب ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب دايو نمرو 3 دايو يامبو سورة الرعد نمرو 4 شلي رندي مراتو بات جيجا نمرو 4 يسورة ياني كرسرو خارموا سورة الرعد نرجع سورة ياني سورة طه يسورة ياني سورة طه لأنه كان بطه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى زي سورة نجزم فكار بوف ينجا جورنجا 30 minutes ميمو يرنجا ينردتا أي نردتا ينجي ينزيرو رهاني منشاو ما تجانا بيكا بوف بدي زي سورة زنجي نيكي أيانزي من سومي سورة مفوب yerenga su ayam mfubi abo some wone kanga joro wone kambe ndinga joro bo futu janza unike duwa mfubi rabbana atina fi dunya hasana fil akhirati hasana taqad bana badi sido mbenu siku yerenga usome wone rone kanga joro choni kaduwa mfubi basi sunna ya sunna duwa ya sunna unike nzima bontiti basi nsome bas yerenga usome rishi rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qadar awambi subhanallah bihamdihi subhanallah azim wone kanga joro يعني إن دوان جينا مالها هاي ندوان جينا مالها هاي نقبل دوان فوبي ماله فلان نقبل دوان ده ماله فلان هاي ندوان جينا هاي زمان سبب كبر فنين كدوان فوبي يا رجال نانتوينا كوسن وين كان جرو يكان قطن زمان فوبي رجال كوين نانتوينا كيون فوبي بدو أنا تقرأ نقبل سوران ده نقبل سوران فوبي ده نمنا هاي زمان كملا تتفوبي فما زمان فوبي دوا يا رجال نانتوينا كوسن وين كان بيندون جرو توسو ما نانتوينا كروا وين كان جرو هاوسو ما إلى فكرش إلى فهم وين كان بيندون جرو وين aizo mrata janti ya complicat janta la tête chez sombra la tête chez aizo mrata mafu yenge joronga 20 minutes 30 badize sura mfukare ayengo fikari ngionkura hane mavushe mrajoka hoshia ngionkura hane ujufumo ngionkura hane sante ya ngionkura hane masahiri ya ta problemu za hendola ngionyo inorde tango ononziro kuna bara haya ye numero 4 samendini sarende ngamandiso suratul an'am suratul a'raf 2 suratul ra'd 3 suratul ra'd 3 yekati sangarama suratul ra'd aya sura yekati suratul taha yekati ndio inaomba suratul taha ma anzalna alayka alquran litashqa ma anzalna alayka alquran litashqa aizo yonde sura yani 4e sura tuto aya numero 5 ye sura yatsanu sura iparao suratu ash-shu'ara numero 5 suratu ash-shu'ara hum sabwa sura ihirao suratu ash-shu'ara utsobuar mumsahafu angalie sura ihirao ash-shu'ara sura ash-shu'ara aya msamanziha numero 5 basa ikamusamrenge shaleba za minute sanzihisa amjenjezana 2 minutes ili nje utimize habari basa ikamsamrenge za habari shalemra tufanya mzaha bazi nokatiza mzaha ili upare mndu ya umwambio kanifanyilie dua yinu wende ujua kango paro mwana nyuwe mwana mahwe fundi wa wende ujumru jompara ufanyilie dua ukanifanyilie bamto jua nazila ndongo fundi afumbwa ngizo wende uju ukabofu mtona bo mwana nzo urenge surata zinu bano nifanyile bamto nazila fundi yani fanyilie ya zamba
amtsona kabisa itsonjar mwendola hawamtsona ala mavusha hawamtsona uwade leda homrato jaha kanti katina ya juhao hawamtsone ziungo hawamtsona nekawone zendongozila ngaba nzo unfanyilele dua hizo yatsanu sura ipara suratu shuara suratu ash-shuara yonde numero 5 numero 6 aya yo numero 6 nda hivi bofundi e numero 6 esareleza ila suratu ash-shuara ila suratu ash-shuara yo numero 6 sura ar-rahman yonde numero 6 suratu ar-rahman الرحمن علم القرآن يندي سورة نمرو 6 الرحمن علم القرآن خلق الإنسان يندي سورة نمرو 6 آية نمرو 7 يا نمرو 7 دا يبي نغوصومو سورة إذا وقعت الواقعة يسيسي الرحمن يسيتي إذا وقعت الواقعة آية يزون دي سورة مفكاري وجوكا وزي سوما avant weja soma ze sura hizo ngotende usome ye suratul fatiha alhamdulillah usome na ayatul kursi usome ne ze quluzon rar uvuzie ye mndu ujoka kumfanyile dua yoranzi yamjoka urumia ndrini amuvumbua basi mbero ujoka urumia basi antele ficho mbero ujoka uvumbula basi vite fait sha usahwele wazila sura ikamsamwele ngojota bofu satselewe sura ze sura ndizo zo mfukare avant wejandi sosoma ze sura hizo ngotende utowe ugosoma suratul fatiha usome ayatul kursi usome neze quluzon rar qul huwallahu ahad qul a'udhu bi falaq qul rabbin nas qul a'udhu bi falaq qul rabbin nas uzisome harimwendri harimwa mdumu wa maji umnike yano yamrujoka humfanyileze aya hizo ze sura hizo ndio la mrulo na ila mbaki ndozungo ni mtabisha rekanda la mavushe nguya ishio reka jao wende uju aizo ngotende usome suratul fatiha usome ayatul kursi neze qul zonrar qul huwallahu ahad qul a'udhu bil falaq qul nas arma maji mdumu maji normal maji normal uvuzi umnike yano avawe jandi sedua ngomniko yano zabarindi haukabanu ze sura zenu ujoka uja usome ngabamba ujoka yurumia mjovumbula basa sha nganzao yatende yano ila maji wa msome fatiha na zila qul zonrar ayatul kursi ili idofanya hazo zungoni wakati ujoka usoma ze aya wakati ze sura zile ujoka udumsomea majala ya sahanonga ozungoni neze aya zidohenda idofanya hazo zungoni hahe ya utowa ila mbahendu nganzawo yohama mathalani mrele wa tutafijo tujweleza na mroka keleo mratentafijo mratbeza ntilabo beza tujweleza na mroka keleo yani yo example da wanu wandu waheze misili neze jau ze misili za hao wakukarmaza mvio kodo fixe wobali ya mna hindu wokana wanrubonsi wakaza mna hindu alafu yembendilande ko guide misili loboju yodo guide alafu misili langeve robeshebe hajausha yoturunende hata yitsahoba hanu wafixewa aizo ngotendo uno yemba majino ili idofanya hazi nezila zila sura ujoka usoma zidofanya hazi na la maji wa hano ya lozungoni yabor sarelewa ze habari yano maji normal lo normal shayoti lembe ujoka utsahani vumbu wao ndio no yongo mjovumbwa basa shatikadani mwelezeni iyo ukana avawe jandisa msamwelewa kamjelewa ekamwelewa dekeli hiyo mathalani ze lazeri na tijindrini wa ufixe mba hindu lazeri mna hindu mtiti lazinzambo ze lazeri wa uhansi mna hindu mtiti mahala alafu lazeri mba hindu henda indi atsahoba hanubali basi de namna inumba hindu ya masahira mu aswad madzidu na jao ya hatwari ya utamndu mavushe mai ya umenyela mruze ndola ya umenyela mre sante ya umenyela mre akili aizo ngotendo uno ya la maji umnike yano wala mndu msome yao umsomeye utie nia ngotote nia ngamufanyiliyo ye dua yinu le dalao linu ntowe imba hindu kaundu ya huu Paris heni mahalaya ya laya uyilawe yeni ya ntola wajejenia shimahore shingazi jashimwali shinzondo jenia totie nia wambe ngamufanyiliyo dua yinu utie nia mwimu denia utenia shingazi ja au shimahore nisufanyile dua yinu vani Mwenyezi Mungu utowe hana shtushish lo mwilini hahovavo nisufanyilia dalaulinu Mungu utole haina shtushish lo bahanu yabo hizo basi urengo mdumu wa majivera usome fatiha ayatul kursi deze qul zonrar uvuzia
usome alhamdulillah, uvuzie. Combien de fois? C'est toi qui sais, une fois, deux fois, trois fois, c'est toi qui sais. Kabati si fixe. Aizo usome uvuzie, usome kula hadu uvuzie umnike. Tupuliza wale tupuliza tusuful umnike yanu. Wala mrika hasa hano ya kenzi yaba usoho kibla. Hasa hano akanza yaba usoho kibla. Aya. Ikasaba usoho kibla bumkana baraka. Wakati hiyo dabu wandisa uze sura mfukare zini. Ze sura ngizo mfukare. Tuambia ngizo seti, tuvumbuliazo ntwanza nrejeze, suratul an'am, ntwanza nrejeze, sababu rejezo, suratul an'am, ntwanza nrejeze, suratul a'raf, fundi utirejeze, na suratul ra'd, utirejeze tena, na suratul taha, utirejeze, na suratul shu'ara, utirejeze, na suratul ar-rahman, utirejeze, na suratul al-waqi'a, yabo fundi katurejeze. Aizo, yabo msamwelewa zila sura, buwatukufu, wa khair. Naam, sartimizi yabo. Bandabu usahweleziwe parti. Ye parti ya mwisho nda yino abasar mweleze. Embe ndu joka utsahwa. Yenga mtsahwa ndiri bofundi ngartsahau mba hindu mbili. Yonzi mashayo mbili. Hindrini ngartsahau de nuyambwawo tijimramba strong. Mramba strong, ndo kujua strong. Ngarjamba nje strong. Yani tunda, ayin, si tunda. Yambo ndimu, ndrimu, nda yino watwala kwa ndrimu inu, ndimu. Ngartsahau ndimu ngartsahau na shingo. Je ndimu na shingo, ndimu rekandimu ya normali inu ujoka upasua, rekande maji ya ndimu ya kuhuziwa ho Carrefour, rekandimu yuhuziwa ho rekangore ngoma lavuni wende uju. Muhimu ndimu relewa hadisi na mwishendo ili mwelewa. Insirongo ya mza umrubeza tefi jobo fubeza inde maisha mwanadamu. Insirongo ya betizo umrubeza tefi jobo palpitation bofu beza insirongo umrubeza indongo mrelewa inde maisha wanadamu ngona rohombi mramwanzile fi jobo atukufu desha za minuti zisa mjokazi isa urjoko jaba sasa ndera sole la hensha sham inundongo muhimu mrelewa watukufu natufanye fi inde maisha wanadamu ngona rohombi wanadamu wana roho mbovu zero hungizo shifuba moro ile mri ishele dala ulinu yafanye mkana baraka mtafanye mza ishele kazi hundu mndu auzi hundu mndu wa mndu auzi hundu mndu wa karibu mtafanye betis aizo nganzawo ndimu anzawo inambwao ndimu au yo hambwa vuraba au ndimu nzimabo ndimu vuraba ndimu nyende mjua shele mba tufanya mza baende maisha wanadamu ndi maisha nsinongoza betis ndoko tufanya mza ndoko tusuha ngo pre ngo gaspia mapesa wangamize wantu abo kamro tijatsikansi vanutsi mwelezani ndongo jizo ili mra jiprotege ili mra jihifadhi ya towe ndongombi yabo bidi mra shukurie Mungu bofu awi bidi mra shukurie Mungu shamra tsintarma palipitaso bofu beza bidi mra shukurie bofundi wakati wa haja ya tuju hayato waza kostimu ne makoti yenzahe nda swalia lamba hindu ngale mrumshe no one shaya resiste ze minutizi sa ya resiste ili ya relezerele wezendongo yawode mesha hanyu tijojo ndaze nsimwambia ni nsimsomesa tijojo ndaze c'est vrai awe tijojo ndaze ili muyoni yake ho ifubani keniyo basi ikamra ni parane mfanyilia zise tijojo ni yeye mimi wetwani nsimwambia sha imana ni ndaona wakati uno pia ili nimfaidishe ili mhunde faida hiyo faida hanyu bwatukufu hiyo faida hanyu nyinyi sha mimi ngio ifubana mjua ndo twanifanye mimi sha Ratite fije bano ngamanzo ni mweleza ni nyinyi mjue mhunde faida nyinyi mfanyilo wana mfanyile ze fami mfanyile ze jamaa mfanyilo wanzani mjue anka shelekazi ndo mndu bwatukufu aizo hautimizi nganzao mratsa hembe ndo nambo ndimu satsimwelezani ndimu yo hambo atiji strong jamu ndimu dio na shingo da inu tijimramba sel tiji salt tiji omuhimu shingo inuko hambo mnyo dezinrizo basi haya abasar sawleza ba derfanye tulia ba mbitu bakishana 1 minute 2 minutes yabor sarelewa zila ndongondar msamwelewa zila ndongondar amfikiri bese msamwelewa ze 3 choses msamzelewa nyonsi pia msamwelewa zila 3 choses nyonsi pia zitsahwao yabasa yerifanye jebo fundi ya mwandorelewa ile rjoko fanya rinike mrianwe avant we alafu mriandi sosoma ze surwa zinu zomfukare we mriazi soma zitimizi we alafu mrugudo soma ifanaje ngudo soma ya mvuzila ya mtu ngosoma usome uzia umvuzile wetu aju kabati mushkil usome ngomvuzilio kabati mushkil akamtumewa kataka usoma rimwe mihono yake yejiba hezi ungo hadithi ngizo bana mwe Bukhari hadithi za mtume
tumaka usoma yajivuzia qul Allahu ahad yajiba aizo inungo soma umvuzilie umba kabati mushkila na wanazoni weleza kabati mushkila aizo ngosoma usoma uvuzile mndu wetwa juu dabani tajumani imrakanti udosoma mvuzilie udosoma umvuzilie udosoma haku ngazo udosoma kuyadoishia ula mndu mfanyilia ulo ne problem udosoma we soma alafu adoishia haku ritsa na mvuzilie utimizi zile sura ikawa utimizi zile sura kumsomea atahutimizi zile sura abasa ngawena inumbendrambo ndimu na shingo ndimu na shingo inga mfanyoje ngorengo bashingo normal shingo utarimu mna bakuli mna mdumu ja utarimu mna mdumu utiarimu mna mdumu mna vera shingo komtive sutu moja sutu mbili en sutu en deux sutu tsetwa kise imramba sutu diyo kulier en kulier deux kulier trois tsetwa kise ngorengo bashingo babititi utarimu mna mdumu urenge strong de ndimu normal iriko huno uhamwe utiye bana abakanga wene majahendimu utarimu mdumu utarimu majala hendimu yale utiye neshingo shila umelange nendimu basi nendimu ile ndaila basi ino shingo amjoka hicho shingo na hindi shingo na ndimu basi heni mahala uliyongo kunamba kabati haini mahala uliyonga bo shingo heni mahala uliyonga bo ndimu shingo na ndimu utarimu mdumu umelange basi ikati melange sabarizo rahane ja utimizize kiswa rahane ja utimizize sabari abosawelewa henielewa wangu jo tape bana usalewa sabari ili nuhambia ba hizo joko fanya ngawe na mnandimu na shingo shatikana nawe kama samwelewa fundi wakatusa uhisa ngamtimizi kabati za ukauhisa ngamtimizi sabari leta safira mjoka uhisa shanga mtimize kiswa bof amtimize kiswa kabata ta mushkila abeza utimiza mtimizi alafu ngorengo yimna mdumu oyulona yeshingo ne de shingo na hindi nenji ne de shingo ne vuraba la hunde eyino ngamfanyo yino ndeka sahara viha yezindo ajoka uzirabia inunga joka urumilwe kedwa ihisa inuke tsurumilwe inunga hanso akote yabo yeduwa ndeze sura wafumbulwa zinu kabati ndo gozinji yo Qur'ani basi yo duwa he Qur'an yemnandimu wene inunge joka urumilwe ekaye duwa isayihisa au kaze sura wetimizi yeduwa ihisa inungu joka urumia pre ngujoka urumiaje vanungu joka uraviha rahanza rakajanza ngujoka uravisiwa buf na ala masairi katemza rahanza rakajanza ngujoka uraviha je demva hindu yafanyiliwa ya Latif rekaija imenyi akili rekaija ne mavushe emavushe rungishona kwambere ngezungwana ngofikira kambere ngeda rekaiye wa makaburini rekaiye wa baharini rekaila twa est rekaila twa west ngebidombe ndo arabiswa hozungoni hai ishando nambi emba hindu ngebidio aravisiwa hozungoni hai badawe mana wandro shaule vushe linunkawo amshendo zinambabwa tukufu imana ndo shaule vushe embe ndo ngiyo zungoni mtifikira kamza rekaifanyiwa est embe ndo yohuja yo henda hamazeton yo henda hamazeton mazeton ngo na ngo capable ngo na zi puissance ngo havumba rumwe Qur'an innahu yarakum huwa wa qabilu min haythu la tarawnahu ngo ariwona ukartsuwa wone mazeton yo masaira failo hamazeton sifanyemza ya bobesho tsida hube mbendunge joja mazeton do balia wija besho ujitarma shamru bale mazeton bale mbendu waja ya bo lazima uzungoni hao udoisha levushele nukana hawandu we huishie we nukana ngofika badabo madoktori lapitali kwa naona scanner kwa naona twandu kwa tuone idobejo kaona kabati scanner jo wona machine iyo mbayo ya masairi haja subhanallah ya bo lazima ndodosha levushi au lazima yakilike imenye au lazima yendola bana mashakara tasrich au lazima zungu aiso abembe ndo ngozungu yabo yesoliso ngejoko bidarabisiwa
ingujo ka urabisi waje ho rabisi inu kuna ka humforce bonkomia jum rabisi no homrabisa inu kuna ka humzingara ye mbambe ngomrabiso no inu kuna ka humzingara mba wala ifuba wala indini no zango obligatoire ngujo ka ura ngabida rabi obligatoire ngurabisiwa yo kaitsu kamanzo nrabi heketsukiri no haubofunga mroho mare no embe ndunge bido irabisiwa officiellement eshele mratsomba bofuti fanya shijabu tizungua huzungwa shembe nduke jaro amrepete ndo mwelewendo na mnelewe ndo bo watukufu wa imani na mahaba tsirongo yamza mrafanye sorie mrafanye betis besho hamba bofuti zungulwa nkado jana 20 bofuti somewa ngojo somewa ngamjorongwa mapesa hata ngojorongwa mapesa hata wende wawone fundi fulani ufanyilie ruki ya 3 jours wala ufanyilie une semaine ngojobe hata atijida hubi wafanyili wa 2 semaines ngojobe rien bofuti rabi haja yotsi ukari urabi haja umaji tsima urabi haja embe ndunge bido irohe ye masahiri ya aswadi wafanyili unge bido rohe forsema aizo yabo sangara nzorelewe ukana yemba hindu ni vumbwa yinuka yinushingo na strong inungo joka urumia apre ikasara bihemba hindu tsahwao de kasahara biha yemba hindu yitsahwao inunda bojoka hirumie mbendo ino emjoka hirumia jebo fundi ekasati somo zila sura amjoka humrabisa namnaje nami ntinaka humzingara ni mrabisa embe hindunge bidiyo yaitoweje narona ne maudu rejeri timize deba utijota fijo fundi timizi inu darasa yanzo akli na sibra na hikma relewe kenatso kirinso ivumbwa pia sanzima utseleweze habari jana relezandro enamna zirongo ziko handisa arija leo rimninkani ze sura rimwelezani ya shahati lujuhu rimwelezani ile promesse rimtimizizani rija hunu rimwelezani ze sura enamna ujo usoma enamna ujo handisa riwasilate enamna ujo utimizi ribakisha na ndongo nzima yamjoka kumrabisaje ilamba hindu bofundi woni mfanyili yao ikati mrabisa ilamba hindu yaila shingo na wala mnandimu yamjoka ufanyaje yabongo fanyo namna watsina madhambi watsina kaonde uono mgangi monti mgangi wakana ushinda ngujoke wafanya ugangi mgangi yetu fanya za udhuru shaika fanya za faida mgangi kaji ufanya ndongo za faida be yetu fanya madhara shaika fanya ndongo za faida watukufu wa khairi wa imani yabona rusubiri maudu ngarjo handi sabano direct enamna ya utowa wala mru ila mbahindu mratu jamba leo fundi leo haukanarikana ndongo zinji rikanza rizibire zonsi pia rizitimizi yaborisa rimwelezani zinji rimwelezani surto ya shahati lujuhi renge wakati mwinji na ila dua ya he ya wali ya neema tirenge wakati mwinji riwaswili zino rimwambia maudu ngarjo uona yesuiti ekamruka tsuganza ya juwe enamna ya hurabisa wala mri lamba hindu rohe ni namna jurumia kabati mushkila ngodo jurenge izofanye memu ndaba ha abali mwambioni mreshendu ikamruka tina bezwe kabofumi sava ntina bezwe mru ya rabi hemba hindu yabo kata tusome waze sura bosebo bismillah ay yabo satimweleza tiweleza namna ujohandisa neze sura ujo usoma ikakutina bezwe mbendi rohe bofumi tanzania rabihe Mtsanza rabihe mi utabiha mi tsanza c'est pour toi wede ujua yonja uforce samba de kango anzo mbendi rohe de kango wanzo emba hindu irohe ili uke tranquil embenri lawe ureje normal lazima urabisiwa yengo jorabisiwaje ikausa urabiha emnandimo la nembashingo ngojo kofanyaje zongarjo mwelezani maudu sikarju fanya darasa usiku zima ibabiyonga mzijua watukufu wa khairi ngabo taarifa muhimu ya ndongo za riwaswili shaizo garjo mwambianizo maudu wakatusa uhisa taarifa hiyo ikabidi nimwambieni leo shansi na mwambiani ngarjo hanse taarifa hiyo hata maudu Mwenyezi Mungu arinike khair Mwenyezi Mungu arinike maisha mema na unono rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama Mwenyezi Mungu ajalie rike wandu wa khair na baraka leo rire tarehe handisa mjoni samihi maudu ngarjo handisa na kabula mbabi aujourd'hui
ona retard haukango juo ze sita tushawali na hizo yende atongeza wandu waka retard wa retareo ne ze sita za he ye shawal haizo madama wandu waka ze sita ne fijor ka retard ngarombo Mwenyezi Mungu randise na kabula mbabi maudu retudomi zanrongo za 22h20 na 22h30 shardo andisa na kabula mbabi au plus tard rundi herisa randisa yani 21h45 wandu wa 21h30 besho anarimiza tabu maharibi wandu wa dhiniri ile mbla hindu tola randise shabaha zila sitanga zihisao ya baba sake tsubidi wandu dolinda itsa ila ya ufungua na ufuturu madama ila sitanga hisao yiridu andisa nakabula inshallah ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira walhamdulillahi rabbil alamin